बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सोहेल वड़ाइच ने यू टर्न लिया, इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा, माफ़ी की अपील पर ख़त्म हुआ। और एक और कॉलम मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 उन्होंने लिखा और क्या मशवरा दिया। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्यार करने वाले इमरान खान को चूम चूम कर मारना चाहते हैं, और जो उन्होंने हिस्टोरिकली गलतियां की हैं इस कॉलम में, व्यूअर्स इसकी निशानदही करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अलीमा खान ने इमरान खान आ रहा है ये खबर दी है और इस खबर की तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान में एक सहाफ़ी के कत्ल की वजह क्या बनी। सांगड़ में कराची से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश बरामद हुई और अब तक तफसीलात इस हवाले से क्या सामने आई हैं तफ्तीश के अंदर, ये भी आपको बताएंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म शुद्ध, रिटायर्ड हर्ट हुए और उन्हीं की जमात के एक बीरबल ने उनके बारे में क्या कहा कि हुकूमत कब खत्म हो सकती है और वजह क्या बनेगी और नवाज शरीफ की क्या अहमियत है। दो बड़ी गवाहियां आई। नवाज शरीफ हार गए, मगर 8 फरवरी की रात इन्हें जब ऑफर करवाई गई तो उन्होंने उस ऑफर को क्यों कबूल किया और ये ऑफर क्या थी और दो शख्सियात कौन है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, सैलाब की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं शामिल करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान में अलीमा खान एक वाहिद सोर्स हैं इमरान खान के हवाले से, जो जेल में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप सेकंड टीयर, थर्ड टीयर और वो जो जर्नलिस्ट अंदर जाते हैं, अब तो खैर स्क्रूटनी होती है। अलीमा खान एक वाहिद सोर्स है जहां से जो इंफॉर्मेशन आती है उसे आप आंखें बंद करके उस पर आप यकीन कर सकते हैं। अलीमा खान का एक बयान, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है कि इमरान खान को कभी भी जेल से बाहर आने नहीं दिया जाएगा, इसका उन्होंने जवाब दिया। और वो लोग जो ये बयानियां बना रहे हैं, वो लोग जो माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हैं कॉलम में लोगों से लिखवा कर, और वो लोग जो इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगाकर उन्हें माइनस करने की बात करते थे, ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है। और जो लोग मायूसी फैला रहे थे कि शायद इमरान खान कभी बाहर नहीं आएंगे, और जो स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और तहरीक इंसाफ की जो तीसरी नस्ल का जो फॉलोअर है ना, जब वो अपनी मासूम आवाज में इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाता है ना, तो एक खौफ तारी हो जाता है उन लोगों पर जो इमरान खान की आवाज को दबाना चाहते हैं। मगर याद रखिएगा कि इस तीसरी नस्ल के जरिए ये नारा इनके साथ बड़ा होगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि वो लोग जो इमरान खान का नाम दबाना चाहते हैं, इनका नाम हमेशा के लिए तारीख में दफन हो जाएगा। इसका जवाब दिया अलीमा खान ने, एक मुखलिस आवाज, एक मजबूत आवाज जिस पर कोई शक नहीं कर सकता वो अपने भाई के लिए क्या कहती हैं और कितनी पुरुमीद है इस बयानिए के खिलाफ और इस बयानिए को बनाने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या पैगाम दिया। अलीमा खान के अल्फाज हैं कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, ये इतनी सजाओं का बोझ नहीं उठा सकेंगे, इन सजाओं से ना डरें, ये सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। इमरान खान के ऊपर 300 से ज्यादा मुकदमात हैं। और इमरान खान ने उन तमाम लोगों को जो पार्टी में इमरान खान का बयानिया नजरिया लेकर चल रहे हैं, और खान साहब ने खुद कहा था कि अगर तुम इस बयानी का बोझ उठा नहीं सकते तो अलग हो जाओ। और यही पैगाम अलीमा खान की तरफ से है। और पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग मंजर से गायब थे, एकदम मंजर पर आ गए। और बयानी का अगर बोझ कोई नहीं उठा सकता, ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि अलग हो जाओ पार्टी से, और स्ट्रगल जो वर्कर कर रहा है ये ओहदे उनको दिए जाएं और वो इमरान खान की इस तहरीक को लीड करें। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, सोहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा और इस कॉलम में जो पहली मुलाकात का उन्होंने हवाला दिया फील्ड मार्शल से, और पाकिस्तान की आवाम ने इस पर जिस किस्म की तनकीद की, इतनी तनकीद हुई, इतना हशर नशर इस कॉलम का कर दिया कि आखिरकार सोहेल वड़ाइच को यू टर्न लेना पड़ा और उन्हें एक नया कॉलम लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने इमरान खान से कुछ अपील की है और पाकिस्तान की जो सियासत थी और सियासी मुख्तलिफ अदवार, इनका हवाला देते हुए वो इमरान खान से क्या कह रहे हैं। बहुत सारे जी फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, और जो उन्होंने रीजनिंग पेश की है, जिस तरह कल के कॉलम के अंदर भी वो मजहब को इस्तेमाल करते रहे, गलत मिसालें देते रहे, और सियासत में कौन खुदा है और कौन इबलीस है, लोगों ने ये सवाल किया। जितनी एक तरह से जी लान तान हुई है इस आर्टिकल के ऊपर और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, आखिरकार उनको ये यू टर्न लेना पड़ा और उन्होंने इमरान खान से किन अल्फाज में अपील की है कि वो मान जाएं
اور آخرکار اب بات جو ہے وہ منت ترلے پر آ گئی. پہلے معافی مانگو اور بعد میں جب ریئیکشن دیکھا تو بات منت ترلے تک پہنچ گئی ہے. اس آرٹیکل کی جو 5 غلطیاں ہیں اور جو انہوں نے ایک امپریشن دینے کی کوشش کی تاریخ کے حوالوں سے، میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں اور وہ شروع کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ کر. ایک تو جی انہوں نے اس کا عنوان رکھا مسافر خانہ منزل نگر، اور انہوں نے عمران خان کو عمران خان کے نام سے نہیں بلکہ قیدی جی کے نام سے پکارا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مانے نہ مانے، اپنے تئیں مسافر خود کو جمہوری سمجھتا ہے، اور آپ کو ذاتی طور پر علم ہے کہ مسافر نے 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ کے ساتھ ذاتی طور پر اور صحافیوں نے اجتماعی طور پر سیاسی مصالحت یا مقتدرہ سے مصالحت کی تجویز پیش کی. دیکھیں جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات تھی جنہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سیز فائر کریں اور جنرل باجوہ کے ساتھ ہاتھ ملائیں. جنرل باجوہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ تھا کہ جنرل باجوہ ایک ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور جنرل باجوہ کو ان کی مرضی کی ایکسٹینشن دے کر وہ اپنے اقتدار کو بچا سکتے تھے. عمران خان کے پاس نا ایک دفعہ نہیں متعدد اپرچونٹیز تھی. لیٹس بگن ود رشیا. خان صاحب رشیا جانے سے پہلے، روس جانے سے پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نہ جائیں اور امریکہ سے سخت پیغام آ رہا ہے اور رک جائیں. عمران خان نے کہا کہ مجھے پاکستان کو دیکھنا ہے یا امریکہ کو دیکھنا ہے. آج وہی سچویشن امریکہ کے اوپر اگر آپ اپلائی کر کے دیکھیں تو اس نے پاکستان کو نہیں دیکھا. وہی سائفر جو امریکہ سے آیا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، وہی امریکہ پیوٹن سے ملتا ہے الاسکا ایئر بیس کے اوپر. تو دنیا میں حالات بدل گئے. لیکن اور آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس معاملے کو امریکہ کے حوالے کر کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا اور وکٹ کے دونوں طرف موصوف کھیل رہے تھے. اور پھر انجام کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان کے پاس ایک دفعہ نہیں متعدد مواقع ایسے تھے جس میں عارف علوی صاحب بھی متعدد دفعہ، جسے میں نے رپورٹ بھی کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو جہاز کا رخ موڑا گیا اور وہ بنی گالا پہنچتے ہیں، لاہور لینڈ کیے اور انہوں نے جا کر یہ پیغام دیا کہ جنرل باجوہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آفر اس وقت ٹیبل پر موجود ہے. لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. پھر عمران خان کی گرفتاری سے پہلے متعدد ایسے پیغامات بھیجے گئے. پاکستان کے خیر خواہوں کا ٹولہ جیل میں گیا، صحافیوں کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، ڈپلومیٹس کو آپ نے انوالو کیا، پاکستان سے باہر جو ڈاکٹرز بیٹھے تھے ان کو آپ نے انوالو کیا. لیکن عمران خان کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھ سے یہ جو کہلوانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے کیا، ثبوت لاؤ، اور اگر ثابت ہو گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں انوالو ہے تو ہم معافی مانگیں گے. دیکھیں ویورز، پچھلے 2 برسوں میں اگر 9 مئی کے کیسز میں اتنی جان ہوتی تو پاکستان کی عدالتیں آپ کو صرف اس بنیاد پر سزا نہ دے رہی ہوتی کہ جناب یہ معافی نہیں مانگ رہے، آپ کو سزا ثبوتوں کی بنیاد پر دی جاتی، آپ کو پریس کانفرنسز کی بنیاد پر جزا اور سزا کے عمل سے نہ گزارا جاتا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پروسیکیوشن 1.5 برس کے بعد بھی عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کر سکی، کیونکہ بندہ آپ کی تحویل میں تھا اور وہ کس طرح سے اس پورے پلان کو بنا سکتا ہے. آخرکار 2 لوگ نکلے، ایک ٹیبل کے نیچے تھا، ایک پردے کے پیچھے، جس کو بنیاد بنا کر آپ یہ سب کچھ کھیل رہے تھے. تو جو آپ نے کہا نا کہ مصالحت کر لیں، تو عمران خان کی ڈکشنری میں یہ مفاہمت یا مصالحت جو بھی اسے آپ نام دیں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان آج اپنے اس اصولی موقف پر کھڑے ہیں جو 2 برس پہلے کھڑے تھے اور 1 انچ بھی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. پھر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ قیدی جی پاکستان کی تاریخ تضادات سے بھری پڑی ہے، ماضی کے واقعہ سے سبق سیکھ کر ہی راستہ نکلتا ہے. اب انہوں نے نا جو ایگزامپلز دیے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس طرح لگے گا کہ ہم شاید ان کے کالم کو پرسونیفائی کریں، لیکن اس پر تنقید ہم ضرور کریں گے. انہوں نے حوالہ دیا ذوالفقار علی بھٹو. وہ کہتے ہیں کہ وہ جی ایچ یو بلا کر انہیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، بلکہ صدر کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا گیا. اس وقت وہ مقتدرہ کے محبوب رہنما تھے، مگر 1977 میں انہیں اقتدار سے اتارا گیا اور اس وقت وہ نقطہ ہائے نظر تھے. جنرل ضیاء الحق نان پاپولر تھے. 2 اکثریت والے وزیر اعظم کو ہٹا کر فوج اپنا اقتدار زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکے گی. تو یہی بات ہے نا کہ اگر آپ عمران خان، اب وہ کیا انہوں نے کیا، اس کا حل کیا تھا اس وقت کی ایک عامر کے پاس کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جائے تو ایک واحد حل ہے، اور پھانسی دے دی گئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. تو آج دبے الفاظ میں ایک طرح سے یہ دھمکی عمران خان کو دی گئی کہ آپ کا بھی حال یہی ہوگا اگر آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. کیونکہ انہوں نے آگے جا کر ذکر کیا کہ ان کے جالے ان پر تنقید کرتے رہے کہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، ایک انقلاب کا راستہ ہے اور انقلاب کے راستے سے ہی ہم دوبارہ بھٹو کو آزاد کروائیں گے اور جو پاکستان کے
को लीड करने की जो सीट है इस पे बिठाया जाएगा। तो उन्होंने इसका हवाला दिया। फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये जनरल ज़ियाउल हक फ़ज़ाई हादसे में जाँ बहक हुए, तब जाकर बेनज़ीर भुट्टो को सियासी रास्ता मिला, अदरवाइज कोई रास्ता मौजूद है। उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि भाईजान ये 10 साल का जो प्लान हमने दबे अल्फाज में बता दिया है, इसके ऊपर अमल होने जा रहा है। आप मजीद 10 बरस जेल में रहेंगे और आपको कोई नहीं निकालेगा, लिहाजा मान जाएं, सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, चोरों के साथ बैठे, लुटेरों को आपने जो हाकिम वक्त इस वक्त बनकर बैठे हैं इनके हाथ पर बैत करनी है, और अगर जरूरत पड़ी तो आपने इन्हें खलीफा भी तस्लीम करना है। लेकिन इमरान खान इनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात कही, और वो क्या कहते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बदौओं से हालात नहीं बदलते, आहो बका झूठ पर मबनी कहानियों से हालात नहीं बदलते। बिल्कुल ठीक है जी, हालात नहीं बदलते, और इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त पर ला बिठाएं, मगर हकीकत यह है कि इस बयानी ने आपको यरगमाल बना लिया और आप अब इस बयानी से निकल नहीं पा रहे। मैं आपको एक चीज़ व्यूअर्स याद करवाना चाहता हूं कि इमरान खान के पास जो बाहर की दुनिया में, बाहर जितनी भी इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस तक कोई एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, इन्फ्लुएंसर्स, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी प्रोग्रामों में क्या तज्ज़िये चलते हैं, इमरान खान के पास कोई एक्सेस नहीं है। आपको वही बताया जाता है, दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं, और वही इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। इसीलिए इसे बतौर वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के फैसलों पे असरअंदाज होने के लिए। तो ये कहना कि बाहर एक बयानिया बनाया जा रहा है और इमरान खान इस बयानिए के अंदर जो है यरगमाल बन गए, अगर इमरान खान को पता होगा कि बाहर किस किस्म का लोग बयानिया बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन होगी, तो आप ये बात कह सकते थे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनका वो खौफ ज़रूर शामिल है कि जिसमें जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जिससे उन्होंने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और इस रेजिस्टेंस को वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जिस तरह से टक्कर दी है पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो तनकीद हो रही है, दो बड़ी मिसालें आपके सामने रख देता हूं। एक, ज़रूरत पड़ी आपको स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर अपनी इमेज बिल्डिंग करने की, आपको ज़रूरत पड़ी आपको ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जहां पर आप अपने मौक़िफ़ को रख सकें, आपको ज़रूरत पड़ी ऐसे सहाफ़ियों की जो आपके दिल की बात पाकिस्तान की आवाम के सामने, यानी एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर होना एक बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए हमें फ़ौज की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के जमहूरी अदारे नकम्मे हैं, फैसल वाडा की ज़ुबानी, मुनीफ फारूक की ज़ुबानी, और इन जैसे कई लोगों की ज़ुबानी हमने ये सब कुछ होते हुए देखा। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसे बतौर हथियार इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कोई यरगमाली और रिपोर्ट बनकर जो आपने बात की, इमरान खान ही की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर उसके साथ खड़ा है। ये जो आपने सर्कल क्रिएट करने की कोशिश की है ना, कि यरगमाल इमरान खान बना हुआ है कि अगर मैंने डील की तो मुझे वोटर नहीं छोड़ेगा, मुझे सपोर्टर नहीं छोड़ेगा, मुझे पाकिस्तान की आवाम नहीं छोड़ेगी, ऐसा नहीं है सर। इमरान खान आज जेल में मजबूत है, पाकिस्तान की आवाम इस मजबूत किले को देखकर मजीद मजबूती पकड़ती है। इमरान खान डट के खड़ा है, इसलिए पाकिस्तान की आवाम भी बाहर डट के खड़ी है। इमरान खान इस रास्ते पर चल रहा है जो कुर्बानी का रास्ता है, जो आज़ादी का रास्ता है, जो हकीकी आज़ादी का रास्ता है, इसलिए लोग बाहर भी खड़े होकर इमरान खान के पीछे इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब आप देखें, ये जो छोटे छोटे बच्चे इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इनको किसने बताया, इनको किसने ये सब हकाइक जो उनके सामने रखे? क्यों जरूरत महसूस हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को स्कूल्स में जाकर अपना मौक़िफ़ जो है इन बच्चों के सामने रखने का? इसलिए कि लोगों के पास शऊर है, लोग देखते हैं। और दूसरी बात, आप ये धमकी देते हैं ना कि इमरान खान को तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि इमरान खान के खिलाफ कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें ये दफात लग सकती हैं, और किस तरह से आप इन केसेस को बतौर हथियार इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। भुट्टो साहब के ज़माने में सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, जेल के अंदर क्या कुछ हो रहा था लोगों ने किताबों में लिखा, और लोगों की आप बीती मौजूद है, फिर दुनिया को पता चला। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के साथ जो कुछ होता है, जब भी मौका मिला लोगों को, ख़ानदान के लोगों को, उसको रिपोर्ट किया गया। तो सर ये बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा दोनों अदवार के अंदर। आज अगर इमरान खान को कोई ऐसी सज़ा दी जाती, आप जेल में रखें, कितना अर्सा रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपके रोड मैप्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं, ये हर आमिर ने देखा। लेकिन आज वो कहाँ हैं?
वो पाकिस्तान की तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। व्यूअर्स, आपको मैं इसमें ये भी ऐड करता चलूँ, आज लोगों ने इनके जो पुराने आर्टिकल्स है सोहेल वड़ैच के वो निकाल कर बाहर रखे और इनके बारे में ये कहा जाता है कि फैज़ हमीद साहब की भी इसी तरह ये मदरसराई करते रहे और उसे जनरल बाजवा का जानशीन और आयरन मैन कहते रहे। जब जनरल बाजवा रिटायर्ड होंगे तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका होगा और इसके बाद जनरल फैज़ हमीद भी मुल्क को पायदार तरक्की की इसी डगर पर अगर मजीद 6 साल चला पाए तो मुल्क हांगकांग और मलेशिया के बराबर जा खड़ा होगा। हमें तो यही ख्वाब दिखाए गए हैं, कभी नवाज शरीफ दिखाता है, कभी आसिफ अली जरदारी दिखाता है, कभी बेनज़ीर ने ख्वाब दिखाए, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? यही ऑप्शंस हैं कि हम इन लोगों को एक मोहलत और दें, 10 साल मजीद दें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अदरवाइज पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसके साथ साथ व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो अब सवाल पूछा जा रहा है इस माफ़ी को लेकर कि अगर 9 मई वाकई ही इतना बड़ा जुर्म था और माफ़ी मांगने से ख़त्म हो जाएगा, 2 लफ्ज़ों की माफ़ी से, तो फिर ये जुर्म नहीं हुआ, ये किसी की अपनी ज़ाती अना का मसला है और ये किसी को झुकाने का मसला है। इससे ज़्यादा इसका कानून और आइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जब से आपने ये माफ़ी का मुतालबा किया, लोग अब इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। मैं आपको व्यूअर्स एक ख़बर ये भी दूँ, और ये ख़बर जो है वो सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने एक दावा ये किया नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर तय कर लेते कि कल से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ देंगे। नवाज शरीफ कोई बयान नहीं देते ताकि शहबाज शरीफ अपनी सोच से काम करें, लेकिन जिस दिन नवाज शरीफ ने कोई फैसला कर लिया तो वही होगा जो नवाज शरीफ कहेंगे। ये सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं। इन्होंने ना एजाज सईद की बात नहीं सुनी। खैर, एजाज सईद ने तो आज टीवी पर बैठ के बातें कही हैं, हम काफ़ी अरसे से ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और उस वक्त बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने रेजिस्टेंस शो किया जब नवाज शरीफ साहब को ऑफर किया गया कि आप तो हार चुके हैं और आप हारे हुए को हम हुकूमत नहीं दे सकते, हुकूमत अगर हमने बनानी है तो फिर हम अपनी मर्जी से जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे, और आपने बोलना नहीं। हाँ, आप पर ये मुनहसिर है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री या फिर हमारे साथ। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि भाई मैं ताड़े नाल ही खलोवांगा, लेकिन मेरी बेटी के लिए इस सिस्टम में आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। 2 शख्सियात थी, ख्वाजा साद रफीक ने कोई ओहदा कबूल नहीं किया, राना सनाउल्लाह ने भी इब्तदाई तौर पे कोई ओहदा कबूल नहीं किया था, और उनके ये अल्फाज थे कि अवामी नुमाइंदों को मौका मिले। शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया, उन्होंने कहा जी कि भाई ताड़ी ज़रूरत है, और स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने के लिए हमें कुछ लोग तो चाहिए होंगे, यानी हमारे बयानी को आगे बढ़ा सकें, तो भाईजान आप आएँ। तो फिर इनको भी उसमें शामिल कर लिया गया। ख्वाजा साद रफीक को कहा जाता है कि आप शामिल हों। तो 2 लोग ऐसे हैं जी जिन्होंने नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि आप इस हुकूमत को ना लें और ये हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। तो पार्टी में खैर वो बैठे हुए हैं डिसिप्लिन की वजह से, लेकिन नवाज शरीफ साहब रिटायर्ड हर्ड हो चुके हैं और उनके पल्ले अब कुछ नहीं है। इलेक्शन हारे हैं और इलेक्शन हारने के बाद अब उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? ये ख़त्म शुदा है जी कहानी, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। हाँ, आप गेट नंबर 4 से हाथ मिलाकर इक़्तिदार में जितनी दफ़ा चाहेंगे आप आ सकते हैं। यहाँ पर फैसल वाडा जैसे लोग जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें अगर हुकूमत मिल सकती है तो मरीम को तो रास्ता ये बखूबी आता है, और मरीम माहिर भी हैं, और मरीम चाहें तो बार बार अपने वालिद के बाद भी जो मरूसी सियासत है इसे कंटिन्यू कर सकती हैं। अपने बेटे को इक़्तिदार में लेकर आएंगी, अपने ख़ानदान के बाकी अपने कज़न्स को इक़्तिदार में लेकर आएंगी, और रास्ता सर यही है, गेट नंबर 4, जहाँ से इन लोगों को फैज़ जो है मिलता है। ये फैज़ पर तनकीद करते रहे, लेकिन असल फैज़ याब जो कोई हो रहा है तो ये पाकिस्तान में ये तमाम लोग हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक ख़बर ये भी दूँ, और ये ख़बर डॉन अखबार ने जिसको रिपोर्ट किया, और ये पाकिस्तान के हालात हैं, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं दुनिया में। बरतानिया के अंदर चैरिटी शॉप्स हैं, बहुत सारी चैरिटी शॉप्स हैं, यहाँ भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लोग चैरिटी शॉप्स का जाकर रुख करते हैं, वहाँ पे सस्ते कपड़े आपको मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान, पहले तो हमें ये कपड़े जो थे वो फ्री दिए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हालात बदले। जिन ममालिक से ये कपड़े पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में जाते थे गरीब ममालिक के अंदर, अब उन ममालिक में भी पैसे देकर ये कपड़े दिए जाते हैं। खबर के मुताबिक डॉन ने इसे रिपोर्ट किया कि लंडे के सामान की इंपोर्ट का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। गुर्बत 45% तक पहुंचने पर लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गई। माली साल 2025 में लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट पर रिकॉर्ड $511 मिलियन खर्च हुए। लंडा बाजार गुर्बत का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों का गढ़ बन गए,
اور یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے. تو پاکستان کے سر یہ حالات ہیں. جو چیز پاکستان میں آپ کو ویسے ملتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اسے پہن لیں, اور لنڈے کی کیونکہ امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہیں, لیکن کوالٹی ان کی پھر بھی بہتر ہوتی ہے اور کم قیمت آپ کو اچھی چیز مل جائے گی. تو لوگ اس طرف, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحیح ترقی کر رہا ہے, میں تو وہ ایک تو ارسطو اور پھر وہ ڈاکٹر شاہد مسعود, میں حیران ہوں. وہ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. اگر صحیح سمت میں جا رہا ہے تو بتائیں کہ جو اس وقت ہمارا مالی خسارہ ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اگر ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے تو پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ہمارے قرضوں میں کمی آئی, ہمارے حالات بہتر ہو گئے, ہمارے بچے پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جا رہے, ہمارا نوجوان جو ہے پاکستان کے حالات پر یقین رکھتا ہے, ہمارے بچے جن کا تعلق تیسری نسل سے ہے وہ عمران خان زندہ باد اور جمہوریت زندہ باد اور ڈکٹیٹرشپ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. اگر حالات اس ملک کے اندر بالکل ٹھیک ہیں تو ہمارے بچے خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں, ہمارے بچے اپنے آپ کو بے رحم موجوں کے حوالے بہتر مستقبل کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ یہ قوم کو ضرور جواب دیں. کیونکہ سرکار, آپ کو کسی نے کہا ہوگا, مشرف کے دور میں آپ کا ظہور ہوا, اور آج آپ کو کسی نے کہا ہوگا کہ پائی جان ٹی وی تے بہنا کہ نہیں بہنا, اور بہنا تے پھر ساڑی مرضی نال بہنا پے گا. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی, یہ جتنے بھی صحافی ہیں دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے اندر, یہ آپ کو اس قسم کا جو بیانیہ ہے وہ بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے. میں آپ کو نا ویورز آخر میں خبر دوں, سانگڑ میں جی کراچی سے تعلق رکھنے والے صحافی خاور حسین کی جی لاش برآمد ہوئی ہے. ڈان سے ان کا تعلق تھا اور ان کی ایک پرانی نظم جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے, جو انہوں نے انصاف کے حوالے سے پڑھی. خبر کے مطابق عابد بلوچ نے جو رپورٹ کیا جی ایس ایس پی کہ صحافی خاور حسین کی لاش گاڑی سے ملی. ایس ایس پی عابد بلوچ نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ صحافی خاور حسین کے خودکشی کرنے کے مصدقہ شواہد نہیں ملے. اچھا, پولیس کی نا یہ بہت بڑی بیماری ہے, جب انہیں لگے نا کہ کیس مشکل ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر ان کے پاس کوئی رپورٹ ہو کہ کسی کو بچانا ہے, تو یہ فوری طور پہ کہیں گے جی خودکشی ہوئی ہے. کوئی نہیں خودکشی, کیونکہ خودکشی ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ مدعا جو ہے وہ مرنے والے پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے اپنی جان خود ہی ختم کی. تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک تو وزیر اعلیٰ سندھ نے جی اس کا نوٹس لیا, صحافیوں کا بھی دباؤ تھا, اور اس کے بعد یہ سارا کام ہوا ہے. خبر کے مطابق جو لیٹسٹ رپورٹ سامنے آئی ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ, اس میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ خاور حسین نے اپنے ہی پستول سے خود کو گولی ماری. صحافی کے سر میں لگی گولی اس کے خود کے لائسنس یافتہ پستول کی ہے. پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں بظاہر خودکشی سامنے آئی ہے. پولیس حکام کے مطابق فنگر پرنٹس اور سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت دیگر شواہد حاصل کر لیے گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی پہ خاور ریسٹورنٹ میں جاتے آتے اور گاڑی میں بیٹھتے نظر آئے. پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ مرنے سے قبل خاور حسین 2 بار ریسٹورنٹ میں آئے اور گئے. 2 یعنی شاہدین نے خاور حسین کو گاڑی سے ریسٹورنٹ میں آتے جاتے دیکھا. پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحافی خاور حسین کے موبائل فون کی فرینزک کروائی جا رہی ہے. صحافی خاور حسین کی موت پر باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاور 2 گھنٹے تک ہوٹل کے باہر گاڑی میں رہا. خاور کے استعمال میں 2 موبائل فون تھے, ایک مل گیا ہے اور دوسرا غائب ہے. دوسرا موبائل فون تلاش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ گر گیا ہو یا کہیں رکھ کر وہ بھول گیا ہو. پولیس حکام نے یہ بھی بتایا کہ سول سرجن کہتے ہیں کہ شواہد بتاتے ہیں کہ واقعہ خودکشی ہے, تاہم معاملے کی ہر زاویے سے تحقیقات کر رہے ہیں. سر وہ آپ جو آپ کے جو فنگر جو آپ اگر اف یو رائٹ ہینڈ تو آپ کی جو شہادت والی انگلی ہے جسے آپ ٹریگر دباتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس کی جو باقیات ہیں وہ مل جائیں گی بارود کی. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, اور جس اینگل سے گولی چلی اس اینگل کو آپ پر ہمارے پرابلم یہ جی کہ پاکستان میں فورینزک سائنس اور اس پہ اوپر جو کام ہو سکتا ہے وہ ہے نہیں. تو رپورٹس تو پھر ایسی تیار ہوں گی, اندازے لگا رہے ہیں کہ بیٹھا تھا 2 گھنٹے یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ جی درجات بلند کرے, اور اگر خودکشی تھی تو اب وہ رپورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے عوامل تھے جس میں ایک صحافی کو اپنی جان جو ہے اس نے اس طرح ناحق جان اپنی قربان کر دی. بہت اچھا کام کر سکتا تھا, کیوں خودکشی کی اسے ضرورت محسوس ہوئی؟ اپنا خیال رکھیے گا. خودکشی سر حرام ہے, اور زندگی میں مشکلات آتی ہیں, حوصلے سے لڑنا سیکھیں اور اپنی زندگی کو اس طرح ختم نہ کریں. اگلے دن میں خبر پڑھ رہا تھا اور میں 2 دن اس کیفیت سے نکل نہیں سکا کہ ایک ماں نے اپنے 2 لختے جگر کس طرح قربان کر دیے, اور اپنے خاوند کو فون کر کے یار اپنی لڑائیوں کو خود ہینڈل کرو, بچوں کو کیوں شامل کرتے ہو, بچوں کو کیوں قربان کیا تم نے اپنی لڑائی پر؟ اب وہ ساری عمر جیل کاٹے گی, ایک 7 سال کا بچہ, ایک 4 سال کا بچہ, اور کیوں یہ سب کچھ کیا؟ تو اپنی زندگی مشکلات انسانوں پر آتی ہیں, ان مشکلات کو حوصلے کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ جو ہے
آپ انہیں ایکسیپٹ کریں، فیس کریں اور اپنی زندگی کو اس طرح جو ہے خدا کے لیے اس طرح قربان نہ کریں اگر یہ خودکشی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔